Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan warzuqna rizqan wasi'an wa thayyiban wa anta khairur raziqin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna wahdina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-mufassirun wa qala al-muallifun wa qala syekhuna rahimahullah ta'ala wa hafidhahullah ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa amadana bi anwarihim wa bi asrarihim wa bi nafahatihim fid dharain amin. Bila anqal ayat 9 7 Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kipasin jak benar jak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Telah. Berapa terang? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam al-bayyinat wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha liyas'ala as-sadiqin an sidqihim wa 'adda lil kafirin 'azaban 'alima. Ya ayyuhalladzina amanu uzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'askum junudun lam tarawha فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستعجل فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا لآتوها وما تلبسوا بها إلا فرارا ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا فرارا ولقد أقانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا
Qul man dzalladzi ya'simukum minallah in arada bikum su'an aw arada bikum rahmatan wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wa la nasira. Qad ya'lamu Allahul mu'awwiqina minkum wal qailina li ikhwanihim halumma ilayna wa la ya'tuna al-ba'sa illa qalila. Asyikhatan 'alaikum fa idza jaa al-khawfu ra'aytahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum kalladhi yukhsha 'alayhi minal maut fa idza dhahaba al-khawfu salaqukum bi alsinatin hidatin asyihatin 'alal khair ulaika lam yu'minu fa ahbatallahu a'malahum wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Yahsabuna al-ahzaba lam yazhabu wa an ya'ti al-ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rab yas'aluna an anba'ikum walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu wa alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantaziru wa ma baddalu illa tabdila. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'azzibal munafiqina in sha'a aw yatuba alayhim. Inna Allah kana ghafurar rahima. Waraddallahu allazina kafaru bi ghaidhim lam yanalu khaira wa kafallahu al-mu'minina al-qital wa kana Allahu azizan wa kana Allahu qawiyyan aziza. Wa anzala allazina dhaharuhum min ahli al-kitab min siyasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqan wa awrasakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tatauha wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-daral akhirata fa inna Allah 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ahzab. Wadhkur lan elingo panjenengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Id akhadna ing dalam semangsane ngalap sapa kita Allah minan nabiyina saking pira-pira nabi. Apa sing diambil? Yang ditetapkan kepada para nabi mitsaqahum ing perjanjiane para nabi. Apa itu perjanjian Allah kepada para nabi? Yang mana nabi itu adalah perwakilan para manusia. Khina ukhraju ing dalam semangsane dan keluarkan sapa annabiyun min sulbi Adam saking iga wekase Nabi Adam. Kadzurri kaya dene ya mek mana biyen ya jamu dzarratin jamae lafadz dzarrah. Wa ya uti dzarrah iku asgharun namli cilik-cilik semut. Kaya dene cilik-cilik semut. Ya mak wong biyen niku nemokno perkara sing paling cilik iku ya semut. Nah, semut sing cilike semut ya cilik-cilik semut dzarrah. Zaman sekarang makna dzarrah itu adalah atom.
Ternyata sekarang atom ada makna yang lebih kecil lagi, yaitu gen, DNA. Jadi Nabi itu sudah punya DNA para Nabi, DNA. Maknanya apa itu? Jadi pada zaman alam DNA, alam ruh, itu Allah telah menetapkan para Nabi. Hei para Nabi, kalian semua akan aku jadikan sebagai panitia untuk mengingatkan sesama manusia untuk bertauhid kepada Allah. Mingkalan saking panjenengan Nabi Muhammad disebut pertama kali dari para Nabi. Siapa yang pertama? Ya Kanjeng Nabi. Walaupun Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir diutus, tapi disebut paling pertama. Wa min Nuhin, lan saking Nabi Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa bin Maryam. Apa? Jadi para nabi dalam alam DNA itu sudah di SK bi ayya'budullaha wa yad'u ila ibadati. Bi ayya'budu kelawan yen to padha nyembah sapa nabiyun Allah Gusti Allah. Jadi kayak sampean ono pengurus dilantik ambek kiai ini jadi pengurus pondok. Apa tugasnya? Ya taat aturan dan ngejak santri liyane untuk sergap taat aturan. Nah, ini Nabi diangkat di SK ambek Gusti Allah, dilantik. Para nabi nyembah Gusti Allah. Nggih Gusti, siap. Aja nyembah tok, tapi ngejak wong menungso liyane, wa yatu ila ibadatihi, lan ngejak sapa annabiyun ila ibadati maring ibadah Allah. Jadi ora mung apik tok tapi ngejak apik maring liya. Wa zikrul khamsati utai nyebutno 5 nama itu min atfil khos iku setengah saking ngatofno kang luwih khusus al am ngatasi perkara kang luwih umum. Wa akhadna lan natrap bisa begitu Allah mengambil supaya Allah membaiat supaya Allah minhum saking annabiyyin mitsaqon perjanjian ghalidun kang kokoh. Syadidan tegese apot dan perjanjian ini berat, Pak. Mergo nek wong apik tok gawe dhewe rada gampang, tapi nek ngejak apik wah tantangane abot. Mesti ana sing gak seneng dijak iku musuhi. Syadidan bil wafa'i klanuhoni bima hamaluhu bima kelan perkara hamalu kang nyangga sapa annabiyun ing mah. Wa wa utai ma hamaluhu iku al yaminu sumpah billahi kelan asman Allah. Yani memiliki tafsirnya fal misaku sani hurul awal li'anna al-awwal isa'un ala tauhid wa da'wa ilaihi min ghairi yaminin. Perjanjian pertama wa akhadna minhum misakun ghalido. Misakun ghalido ini misak yang kedua, bukan misak yang pertama. Kalau misak yang pertama tadi tauhid dan ibadatullah. Yang kedua adalah misak untuk apa? Misakun ghalido ini adalah wa da'wa ilai min ghairi yaminin wasani mughallatun bil yamin wa sya'ma ghairu fi nafsi. Jadi perjanjian yang ini ayo siap, jadi siap, mari kita apa namanya itu ya sumpah baiat. Jadi coro oleh SK pengurus kemudian dilantik terus dibaiat. Nah baiat ini misakun kholido lias alat dirapun takon jaluk sapa Allah as-sadiqina ing kang bener ansit kihim saking benere as-sadiqin fi tablighir risalah ti ing dalem nyampekno keutusane Rasul. Kenapa itu tabkitan krono mendia apa menengno membungkam lil kafirin kedung kafir bihim kelawan apa iki ayat tabkhat alaihim bihim kelawan kafirin. Jadi biar orang kafir tidak ada alasan nanti dia yaumul hisab pada saat mereka diazab dihisab, oh kami belum tahu ya Allah kalau dulu ada ajakan menyembah Engkau tauhid pada Engkau. Enggak bisa, sudah ada Rasul yang kami utus. Wa adalan ngancam sapa Allah taala mur Allah lil kafirin wa kafir bihim kelan bihim iku balik teng rusuk apa nabiyin ya lil kafirin bihim
lil kafirina bihim kelawan annabiyin azaban ing siksa aliman kang pedhi ay mukliman huwa ya utawi azaban aliman iku atfun diatofno ala akhadna ya ayyuhalladzina amanu he wong kon iman uzkuru padha eling sapa sira kabeh nikmatallahi ing kenikmatane Gusti Allah alaikum ing ngatasi sira kabeh Izja'at ing dalam semangsane teko kum ing sira kabeh apa junudun tentara-tentara aliansi sekutu minal kufari saking pira-pira kafir mutahazzibuna hali padha bersekutu ayyama hafril Khandaq ing dalam dina-dina ini ngeduk perang Khandaq ini syuru'un fi zikri kisati Ghazwatul Ahzab, perang Ahzab. Perang Ahzab niku secara ringkas kurang lebih ngeten. Terjadi pada bulan Syawal sanata arba' wa qila khums. Ada yang mengatakan tahun 4, ada yang mengatakan 5. Wa sababuha sebabnya perang Ahzab niku ngeten. Annahu lamma waqa'a ijla'u Bani Nadir amin amakinhim sara minhum jam'un min akabirhim. Minhum Huyai bin Akhtab wa Kinana bin Rabi wa Abu Ammar wa Sili fi nafarin min Bani Nadir ila an qaddamu Makkah ala Quraisy faharraduhum ala harbi Rasulillah. Jadi pada saat Bani Nadir diusir oleh orang-orang mukmin di Mekah di Madinah karena Bani Nadir terbukti melakukan pengkhianatan. Pentolan-pentolan itu mau ke Mekah memprovokasi orang kafir Quraisy untuk memerangi Rasulullah. Inna sanakuna ma'akum alaihi hatta nasta'silah. Wah, sing pemimpin itu jeneng Huyai ibn Akhtab, Kinana ibn Rabi, Abu Ammar al-Wasili. Ngomong nuni bala tentara ni kafir Quraisy. Ayo kita serang Muhammad. Kami akan bersama kalian. Padahal kita tahu Rasulullah SAW sudah melaksanakan piagam Madinah, perjanjian kewarganegaraan bersama antar penduduk kota Madinah yang termasuk mencakup Bani Nadir, Bani Quraidah, suku Yahudi, suku Nasrani dan segala macam. Nah, karena mereka sudah mulai agak oleng, terus mereka membuat konspirasi dengan kafir Quraisy. Disambut oleh kafir Quraisy, marhaban ahlan wa sahlan. Wah, dari Abu Sufyan, saat itu Abu Sufyan belum muslim. Wa habbun nas ilaina man a'ana ala Muhammad. Ya ma'syarul yahud, innakum ahlul kitabil awal fa'ahbiruna ana'nu ala al-haq Muhammad. Bani Nadir iki berarti Yahudi iki. Nah iki kafir Quraisy iki takok nang ngene wong Yahudi Bani Nadir. Hei wong Yahudi, sampean niku lho kan duwe manuskrip kitab suci sing pertama. Saiki critakno coba sing sebenere iku sapa? Kita ini apakah mereka Muhammad? Ah ini ahli kitab ini sudah mulai tahu. Wah ini nek ngomong apa noe ya gak dibolo. Akhirnya dipoles. Gak sing bener sampean, sing bener kafir Quraisy. Muhammad itu salah. Falamma qalu dzalikal sarrahum ala syatul harb. Akhirnya ucapan ini semakin memprovokasi Quraisy untuk memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta ja'u Ghadafan wa Qais Ghailan fajtamu ala dzaka wa kharajat Quraisy wa qa'idum Abu Sufyan wa kharajat Ghadafan wa qa'idum Ayyan bin Husain wa lam tahayyal kull khuruj ata rabbun min Khuza'ah fi arba'i layalin hatta akhbar Muhammad bin majtamu alaih fashara fi hafil Khandaq bi isyarat Salman al-Farisi qala ya Rasulullah inna kunna bi Faris idza hasuruna khandaqna alaina. Jadi akhirnya kelompok Bani Nadir, kelompok Quraisy dan kelompok Ghadafan itu sepakat untuk mengepung menuju kota Madinah dan kemudian sesampainya di namanya daerah Khuza'ah sekitar 4 hari perjalanan sudah sampai kepada Nabi Muhammad berita itu. Akhirnya
Kanjeng Nabi rapat dengan para sahabatnya bermusyawarah sampai ada usulan daripada Salman Al-Farisi yang mengatakan, Kanjeng Nabi, dalam kondisi demikian kami dulu di Persia, karena Salman itu orang Persia, itu membuat parit untuk menahan laju gempuran. Akhirnya usulan diterima, fa'amila bin Nabi wasmu hatta ahkamuhu wa kana Nabi yaqta'u li kulli asratin arba'ina dira'an wa makasu fi hafri sittata ayyam wa qila khamsata asyar wa qila arba'ata ayyam wa qila syahran. Qala Abu bin Auf kuntu ana wa Salman wa Hudzaifah wa Nu'man ibn Muqrin al-Muzani wa sittatun al-ansar fi arba'ina dira'an fa hafarna wa idzan bi batil khandaq sukhratun kasarat hadidana wa syaqqat alaina fa qulna ya Salman arqi ila Rasulullah. Jadi ro'anja zaman Kanjeng Nabi sudah diadakan itu, di mana setiap kelompok sahabat itu dibagi beberapa petak. Yang satu petaknya itu harus buat parit sekitar arba'ina dira, 20 meter. Nah, 20 meter panjangnya. Misalkan lebarnya itu sekitar 6 meter, berarti 6 kali 20 meter. Keduaan 6 kali 20 meter. Atau pokoknya sekiranya keduaan itu jaran itu iso melompat. Pasukan kudanya Quraisy itu tidak bisa melompatinya. Berarti biro sekitar 6 meter itu. Kuda 6 meter bisa melompat enggak? Buatan deh, 6 meter sekitar ini sampai sini. Nah, ruangan ini sampai 6 meter. Kuda dari sini sampai sini ya, terus gak iso. Nah, ini terus dawa nih 20 meter. Nah, ini jeru nih. Sekiranya kuda iso ora iso mudhun terus munggah meneh gak iso. Berarti sekitar 4 meter. Berapa dalamnya itu? Berapa volume itu? Nah, dibuat aja 6 kali 20 berapa itu? 120 kali 4 berapa? Hah? 480 kib, sekitar 48 kubik. 48 kubik. Tuh, dikeduk. Nah, itu dibagi berapa orang? Cuma dibagi kuntu ana wa Salman wa Hudzaifah wa Nu'man ibn Muqrin wa Muzani sitata asyar. Jadi sinten Amr bin Auf, Salman, Hudzaifah, Nu'man dan ditambah 6. Berarti setiap satu peta 48 kubik itu cuma 10 orang yang bertugas. Sampai ana peristiwa ana waktu gawedhe gak iso diangkat bareng-bareng sampai di laporan Kanjeng Nabi. Akhirnya fakasar hadidana wa sakut alaina famarna fa inna la nahib an jawiz khattataka fa habata Rasulullah ma'aslimin al-khandaq wa hadal ma'amil samal wa darba bidabat ista'aha wa barakumna barakul adha ma bainna baitaha yani Madinah hatta ka'anna musbahan fi jawfin bin budrim fakabara muslim summa darba saniyah fa barakumna barakul samal fakabara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap dipukul itu batu pecoke jebol cak, pecoke rusak. Sampai Kanjeng Nabi dirawuhno, dipecok sampai Kanjeng Nabi buyar itu mau watu. Walhasil ini perang Khandaq perang yang paling menentukan dalam perjalanan keemasan agama atau menyebarnya agama Islam. Fa arsalna mongko ngutus sapa kita Allah alaihi mengatasi wong kafir rihan ing angin wajunudan lan pira-pira tentara lam tarau kang ora ningali sapa panjenengan sira kabeh mukminun ha ing junud. Sapa iku tentarane minal malaikat sing para malaikat. Wa kana ana sapa Allah Gusti Allah bima kelan perkara tak maluna kelawan kang padha nglakoni sapa sira kabeh. Bita imin hafril Khandaq saking ngeduk parit kon yak birsani idja'ukum ing dalem semangsane padha teka sapa al musyrikun wal kufar kum isra kabeh min fauqikum saking dhuwur sira kabeh wa min asfalikum lan saking isra kabeh ay min a'lal wadi saking dhuwure lembah wa asfalihi lan nisore lembah minal masyriq wal maghrib. Karena kota Madinah itu dikelilingi oleh bukit. Nah, bukit itu ada yang mengepung dari arah atas min fauqikum wa min asfalan dari bawah.
Wa idzaghatil absar lan ing dalem semangsane ma'alat an kulli syai' ila adwiya min kulli janib, yaitu apa zagot itu berkunang-kunang tau apa lah istilahnya, pandangan mata kesana kemari, lu kono musuh wis pokoknya serangan akan datang dari segala penjuru dan mata itu wis koyang-payeng. Ma'alat molak-malik apa min apa al-absar min kulli syai'in saking saben-saben ila adwiya mari musuhe absar min kulli janib. Wa balagot lan sampai opal qulubu ati al hanajira ing pira-pira gulu menjing. Ati ku deg wedi kabeh ketar-ketir. Sampai di ibaratnya Quran iku ati munggah tekan tenggoran saking deg-dege. Jam'u hanjaratin jam'al hanjarah wa ya utai al hanjarah iku muntahal hulqum katoke hulqum gulu menjing. Min syiddatil khauf saking banget wedi ya ketar-ketir. Wa tadununa lan padha nyangka sapa sira kabeh billahi kelawan Gusti Allah adununa ing persangkaan wis pokoke arep-arep nang Gusti Allah wis mulak-malik yo ai mukhtalifah gonta-ganti bin nasri kelawan pertolongan wal yasil busah iki menang tak kalah Gusti Allah iki nulungi ta mboten wis mulak-malik. Dalam saat itulah hunalika ing dalam kun panggonan saat situasi seperti itu ubetulia diuji sapa al mukminuna mukmin ay ukhtubiru dan ikhtibar diberi ujian sapa al mukminun liyatabayyana supaya dadi pertelo sapa al mukhlis wong kang ikhlas min ghairi saking liyane al mukhlis supaya jelas ini orang mukmin ini jelas siapa ini yang paling komitmen paling ikhlas tetap bersama Rasulullah dan tidak terbawa oleh isu-isu dan segala macam, dan mana yang sudah terkontaminasi. Wa zulzilulan dan gonjang-ganjangake sapa mukminun ay khuriqu tegese den gonjang-ganjangake zilzalan syadida kelawan gonjang-ganjing kang banget min syiddatil faza'i saking bangete gonjang-ganjing. Ya faza itu kuatir. Wa uzkur lan sebutno panjenengan ingatkanlah wahai Rasulullah id yaqulu ing dalem semangsane ngucap sapa al munafiquna munafik waladina akeh sapa iku waladina akeh fi qulubim kang tetep ing dalem alat atine alladzina apa maradun penyakit aidi fu itiqadin tegese du fu itiqadin tegese lemah keyakinan. Saat itulah di mana banyak orang munafik dan orang-orang yang terprovokasi oleh munafik melemahkan pesiwar. Wis gak bakal iki pangeran iki nolong wis ayo dhewe wis mekalah saya buyar wis. Gak usah Madinah ae. Nah, kaya Kanjeng Nabi wis didohi pisan. Iku diomongno sapa iku contone? Mu'tab ibni Bashir wa qala aidan ya'induna Muhammad bi fatil Faris Rum wa ahaduna la yaqdur ayyar tabarraza firaqan wa khaufan. Mahadha ila udun. Ngene lho jare iki omongane opini publiknya yang dimufkan oleh Mu'tab ibni Bashir yaitu munafik. Ngene jare awake dhewe ape dijanjeni Muhammad ape menang melawan Persia melawan Romawi. Lah iki lagi musuh wong Arab sing kanca-kanca dhewe ketar-ketir. Nah, selalu ada orang penyakit yang menggerogoti. Wa id qalat lan ing dalem surat ngucap sapa ta'ifatun kelompok minhum saking al munafiqin ya ahla Yasrib he penduduk Yasrib hiya utai Yasrib ku ardul Madinah walam tusraf lan ora den tasrif apa kalimat Yasrib lil amali lil alamiyati krono dadi isim alam wa wazn fi'il lan krono wazn fi'il la muqama lakum ora ana kedudukan lakum sur kabeh bitamir min Fatihah la maqama lakum sur aila iqamata wala makanata wis gak ono susi saiki gak ono gak ada kesempatan buyar farji'u ayo buyar ila manazilikum maring omah masyhur kabeh minal Madinah sing Madinah wa kana ono sapa taifah iku kharaju metu sapa taifah ma'an Nabi serta Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
ila sal ijabalin maring perengane gunung khorijal Madinah di dalam jawabane Madinah lil qital maring perang. Asalnya berangkat di tengah perjalanan sudah dalam posisi yang mau di dalam posisi berperang, gawe provokasi. Biar lah. Ngene iki jenenge wong sing bulet iki ngene. Karuan gak gelem budal kita awal jelas. Iki wis ketok gelem tapi nang tengah jalan buletisasi. Padha wae wong ayo melok apa jenenge misalkan sampean di program apa acara nang pondok ta nang di masyarakat. Ayo gawe setuju. Wis ketok setuju kabeh, akhirnya perhitungan program itu adalah berdasarkan sebanyak orang yang ada di kampung atau di pondok sampean. Begitu sama di tengah jalan separuh glembosi. Akhirnya ngitungin bulet mereka kan. Lah itu sing jenenge buletisasi. Ayo wali songo setuju. Barang wis diprogram 5 bis karek 2 bis. Sing bingung panitia. Karuan nek awal gak gelem melok wis sapa sing melok mikir 2 bis tok lah panitia jelas 2 bis tok lah iki cara ngono kudu belajar iki. Contoh cak. Ayo ya apapun lah kita itu. Wa yasta'dzinu lan jalu izin sapa fariqun kelompok minhum saking Thaifah an-nabiyya ing Kanjeng Nabi firju dalam muli. Mereka gawe alasan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula mboten kiat niki wonten urusan teng griya maksud nggih. Yaquluna padha ngucap sapa fariqun inna buyutana aurat. Niki pripun inna buyutana sedene umama ketuku auratun ana celo, maksudnya celo itu ada celah untuk diserang. Ai ghairu hasinatin tegese tidak terlindungi. Yukhsa kang den khawatirake alai ngatasi buyutana. Mangke nek sedaya medal teng front depan mangke sing jaga belakang sinten. Alasane kaya bener. Alasane kaya yo bener. Tapi juga bisa. Kalau sudah perang satu komando, apa kata komandan? Nah, itu. Akhirnya qala ta'ala wa ma hiya bi aurah. Ora masalah iku. Wis justru untuk melindungi front belakang itu semua harus satu padu ki front depan karena musuhnya di depan semua lebih banyak. Yuriduna illa firara, ma yuriduna orang ngarepake sapa at-Thaifah illa firan kejaba muleh buyar melayu. Mereka hanya alasan untuk pulang minal kita saking perang. Walau tukhilat lamun den lebokake air Madinah saking Madinah alami ngatasi apa jenenge Thaifah bin aktoriha saking arah-arahe sisi-sisi kota Madinah aina wahiha summa su'ilu mukonul jin ora summa su'ilu mukonul jin takoni ai sa'alahum ai tegese takon hum ing Thaifah sapa dakhiluna wong kang padha mlebu al fitnata ngoten nggih summa su'ilu fitnata tegese padha njaluk al fitnata ing kemusyrikan ai asyirka tegese kemusyrikan la tauha yektene padha nakoni sapa la tauha yektene padha nglakoni sapa Thaifah ing fitnah. Mereka punya alasan itu sebenarnya hanya ingin lari dari perang. Coba nek diturutkan, terus kemudian mereka menjaga rumahnya. Terus kemudian orang-orang kafir itu menerobos sampai ke rumah mereka dan mereka diajak oleh orang kafir untuk musyrik, untuk murtad. Pasti mereka melok kafir. Bil mati wan nasri ai atauha wa fa'alul tegese nglakoni sapa Thaifah ing al fitnah wa fa'alul nglakoni sapa wa atau maringake sapa al musyrik apa al at-Thaifah ing al fitnah wa fa'alun ngakul sapa at-Thaifah ing fitnah wa matalabasulan ora padha manggon sapa at-Thaifah biya kelan Madinah ai aqamu bil Madinah ba'da naqdil ahdi wa idharul kufri wa qital muslimin illa zaman qulun wa yahlakun fal izzatu lillahi rasulih wal muslim faman law dakhala al kufar Madinah wartadaw munafiqun wa qataluhu mal kufar la akhadallahu bi aydikum masalan qad idabirhim fala takhshaw minhum tahmatin aw kharijah ma talabbasu illa yasir kejaba sidilu. Maknane jadi kalau seumpama ai aqamu bil Madinah, kalau sebenarnya mereka tidak akan pernah menetap di Madinah kecuali sebentar.
Yaitu apa? Setelah mereka merusak perjanjian, kemudian menjadi munafik dan pro kepada kafir Quraisy untuk memerangi orang muslimin, itu tidak akan terjadi mereka merasakan sebagai kemenangan bersama kafir Quraisy itu, para orang-orang munafik itu, kecuali hanya sebentar. Karena nanti pasti oleh Allah akan dibalas oleh kemenangan kepada orang mukmin dengan kemenangan yang gilang gemilang. Fal izzatu lillah wa rasulihi wal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Fala takhshaw minhum dahilal Madinah ay kharija. Walaqad kanu yakin teman-teman ono sapa sing ono iki. Dalem. Matur suwun. Walaqad kanu teman ono sapa al mukminun. Walaqad kanu teman ono sapa Taifah itu ahad berjanji sapa Taifah Allah Gusti Allah min qablu saksidri la yuwalluna hale ora padha mengu sapa al Taifah al adbar kelan mungkur wa kana ana apa ahdullah berjanjani utawa janji maring Allah iku masulan dimintai pertanggungjawaban anil wafa'i saking masulan den takokno anil wafa'i saking nuhoni bi kelan ahdullah. Kul dawuh Kanjeng Nabi layang fa'akum kepada mereka sampaikan wahai Rasulullah layang fa'akum ora bakal manfaatikum min surah kabeh at-taifah al munafiqin wau apa sing ora manfaati wal firaru melayu in farartum lamun melayu sapa surah kabeh minal maut saking mati awil qatl itu saking perang wa idzan ai in farartum lan lamun melayu sapa surah kabeh la tumattauna ora bakal den senengno sapa sira kabeh fid dunya ing dalem dunya ba'da firarikum sause mlayu sira kabeh illa qalilan kejaba sedilu ai baqiyata ajalikum tegese kerine mongso sira kabeh. Kul dawana Rasulullah man zal ladzi ya'simu min Allah in arada bimusu man iku sapa zat wong alladzi rupane zat ya'simu kang reksa sapa alladzi kum sira kabeh ai ujiru tegese melindungi sapa alladzikum surabeh minallah saking takdir pangeran. Siapa yang bisa menghindarkan kalian dari keputusan dan takdir Allah? In arada lamun ngarepake sapa Allah bikum kal surabeh suane Allah ai halakan tegese kematian bahzimatan kekalahan. Au yusibakum utawa mekenani sapa Allah kum surabeh bisuin kelan Allah in arada lamun ngarepake sapa Gusti Allah bikum kelan sampai rahmatan ing kemenangan. Siapa yang akan melindungi kalian kalau memang Allah sudah menetapkan kalian memang akan dikalahkan? Tidak ada. Atau siapa yang akan bisa membuat keburukan kepada kalian kalau memang Allah sudah menetapkan kepada kalian kemenangan? Wala yajiduna la ora padha nemu sapa munafikun lahum kedue al munafikun min dunillahi saking saliyane Allah ay khairi tasilane Allah waliyan ing zat kang menolong yang fa'u kang nolong sapa Allah wali gum ing al munafikun wala nasiron lan ora kang nolong yadfa'u kang nolak sapa an nasir adzarra ing kemelaratan anhum saking al munafikin. Qad ya'lamu teman-teman pirsa sapa Allah Gusti Allah al muawwiqina ing wong kang padha bulet-buleti ruweti ana di Quran niku wong sing ruweti iku dibahasane al muawwiqin al sabbithina wong kang padha ngruweti mintum saking sira kabeh wal qaidina kang padha memprovokasi ikhwanihi maring kanca-kancani al muawwiqin. Halumma ayo kumpul-kumpul mrene ta'ala mrene ilaina maring kita wala ya'tuna ora bakal nekani al ba'sa wala ya'tuna ora bakal nekani sapa al muawwiqun al ba'sa kesulitan manane al ba'as itu piloro al qitala tegese perang illa qalilan kejaba sedilu ai riyaan krana pamer wasumatan lan pencitraan.
Asykhatan krono asykhatan itu apa manane? Man'ina lil khairi ankum. Karena apa? Asykhatan krono ngojok-ngojoki elek. Gembosi. Asykhatan krono gembosi alaikum ing atas sira kabeh al mukminun. Bil muawanati kelan tolong menolong jam usahihin jamil sahih. Wa huwa utai asykhatan iku halu dadi hal min dhamir ya'tun saking dhamir lafadz ya'tun. Fa idza jaa moko ing dalam semangsane teko pal khaufu ketakutan ra'aita ningali panjenengan hum ing al munafikin yang duruna ing padha iku ya itu padha ningali hum ing munafikin yang duruna padha nunggu-nunggu ilaika maring panjenengan. Taduru mubeng-mubeng apa ayunuhum mripat atau moto-motonan munafikin kalladzi kaya dene wong aikana dori kaya dene peningali au kadawuranil ladzi kaya dene hubungane wong yuhsa kang den tungkepi yang diliputi aling atase alladzi apa minal maut saking kematian seperti pandangan orang mau mati berkunang-kunang sakaratul maut. Kalau mereka ketakutan wis paling wedi dhewe. Fa idza dhahabal khauf kalau sudah peperangan itu kelihatan menang mukmin. Fa idza dhahaba maka ing dalam semangsane menang berangkat atau hilang apa al khaufu ketakutan. Wa hayyazat lan wahuyizat lan den kuasai apa al ghanaimu pira-pira ghanimah. Tapi begitu orang mukmin menang ketok angin di atas angin salakukum bi alsinatin khidat asyikhatin alal khair salakukum podo ayadukum audorobukum podo menyakitkan sopo al munafikun kum isra kabeh manane adu podo nglarani sopo al munafikun kum isra kabeh audorobu utawa podo gebuk sopo al munafikun kum isra kabeh menyakitkannya dengan apa bi alsinatin khidatin kelawan ucapan-ucapan atau lisan-lisan sing tajam. Apa itu ucapan yang tajam? Oh, iki lho, kita ini satu baris dengan apa? Orang mukmin. Kita menang. Iki nek gak karena kita bersama kalian orang mukmin gak bakal menang. Pertama nek pas wayahe dijak perang paling ogah-ogahan. Tapi begitu nek dalam keadaan mengkhawatirkan paling cepeng ndang melayu. Tapi begitu ketok menang, omongannya paling yo dewa. Ini pasti gara-gara kita. Gara-gara perang kita. Asyihatin kelawan apa jenis asyihatin tegese apa mau? Maknanya asyihatin mau. Asyihatin apa? Gembosi. Asyikhatin kelawan apa iki? Ya iki gak gebos iki. Ngojok-ngojoki mawon. Alal khair ngate kebaikan. Ai al ghanimati tegese oleh jaluk ghanimah ya telubuna kang padha jaluk sapa al munafiqun ha ing ghanimah. Iki dewe Gus ulaika lam yu'minu haqqo. Ana haqqo enggak? Gak ada ya. Ulaika tem gunung akeh al munafiqun iku lam yu'minu ora pernah iman. Orang durung pernah iman hakikatan kelawannya hakikati fa'ahbatum moko nglebur sapa Allah Gusti Allah a'malahum ing amal-amal munafikun wa kana lan ono apa zalikal ihbat mengkono-kono nglebur amal ala Allah ing atas Gusti Allah iku yasiron gampang pira dadi kersane kelan kersane Gusti Allah. Ya sabuna padha nyangka sapa wong akeh al ahzaba wal ahzabu al ahzaba ing pira-pira pasukan sekutu minal kufari saking kafir lam yadhabu ora bakal berangkat ila Makkah maring Makkah li khaufihim krana wedine al ahzab minhum saking Rekhofim krono wedine al-ahzab minhum saking Taifah. Wa iyatilan lamun teko apa al-ahzabu pasukan sekutu musuh kafir Quraisy karotan ukhra ing dalam gelombang yang berikutnya.
Ya waduna podo Arab-Arab ya tamannau podo Arab-Arab lau annahum baduna fil Arab. Lau annahum lamun ono sapa al munafiqun iku baduna podo orang ngerti apa-apa sapa al munafiqun fil Arab ing dalem pira-pira wong kang desa-desa. Manane begitu. Walhasil orang ini orang munafik itu wong sing paling sepertinya mereka yang paling diuntungkan, golek peluang keuntungan dari segala situasi. Tapi hakikatnya mereka itu yang paling rumit. Paling rumit itu artinya apa? Paling wedi. Seakan-akan bolo kono bolo kini. Nek pas menang kono watir gak dibolo kini, pas menang kini gak wis pokoknya paling rumit lah. Akhirnya bingung ngalor gak ngidul gak ngalor, akhirnya dan yo koyo semua dhewe gak melo situasi seperti ini. Lau annahum baduna fil Arab. Yas'aluna padha njaluk takon. Padha takok sapa al munafiqun. An ambaikum saking cerita-cerita kabeh. Akhbarikum saking kabar-kabar sur kabeh ma'al kufar serta wong kafir. Walau kana ana sapa al munafiqun fikum ing dalem surah kabeh hadil karota ing dalam ikilah masa peperangan berikutnya, masa gelombang perang selanjutnya, makotalu ora bakal mateni illa qalilan kejaba perkara sithik. Riyaan krana pamer wa khaufan lan krana wedi minat ta'yir saking den wada. Laqad kana wal makna yas'aluna kulla qadwin min janibil Madinah amma jara bainakum wa bainal kuffar wa qailina fi ma bainahum in ghalaba al muslimun qasamnahum fil ghanimah wa in ghalabal kuffar fanahnu ma'ahum. Jadi orang munafik niki selalu mencari mencari golek enak itu. Ya koyok belo mukminun, ya koyok belo kafir. Golek berita ngalor ngidul. Nek ketokane beritane wah iki meh menang mukmin. Wah, berarti dia membuat suatu provokasi kampanye-kampanye seakan-akan mereka bersama orang mukmin sehingga mereka nanti kalau orang mukmin menang beneran mereka dapat bagian ghanimah. Tapi nek oleh berita golek-golek berita bahwasanya situasi terakhir yang paling update adalah orang mukmin terpojok oleh orang kafir. Mereka segera mengirim berita kepada orang kafir bahwasanya mereka bersama orang kafir. Wis pokoke ngoten niku kelakuane. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana yaktine ono teman-teman ono lakum kedhi sira kabeh al mukminun fi Rasulillah ing dalam Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa uswatun suri teladan bikasil hamzah saged wa dhammiha iswatun saged uswatun saged hasanatun kang bagus apa iktidaun tegese manut bi iklan Kanjeng Nabi fil qitali dalam perang wasabat lan keteguhan fi muatinihi ing dalam netepi kital. Sungguh bagi kalian wahai orang mukmin pada pribadi Rasulullah ada soridol dan yang luar biasa. Liman kedhe wong ibadalun min lakum. Kana kang ana sapa man iku yarju ngarep-arep sapa man Allah ing Gusti Allah ya khafut kesewedi sapa man ya Allah. Wal yaumal akhir lan kedue lan iman maring yaumul akhir. Wa zakara lan utur Allah zakara lan eling sapa man Allah Gusti Allah kasiron kelawan eling kang akeh. Jadi kepada siapa Rasulullah itu akan bisa menjadi suri teladan yang luar biasa? Bagi orang yang beriman kepada Allah dan bagi orang yang memang mengharapkan kehidupan akhirat serta di dunia ini dibuktikan dengan banyak-banyak mengingat kepada Allah.
Itu syaratnya. Wong nek nang donya iki gak patek. Gak patek ngarepno Gusti Allah, gak patek kepingin mikir akhirat. Yo oleh nyuntum maring Gusti Kanjeng Nabi itu ora patek tenanan. Ini bukan bicara kepada orang lain, kita kepada diri kita masing-masing. Nah, ini awake dhewe kepingin oleh gambaran contoh suri teladan Kanjeng Nabi supaya kita bisa meresapkan kepada perilaku kita. Prasyarat itu ada pada 3. Urip dunya ngarepno mung Gusti Allah. Urip dunya golek ganjaran akhirat dan memperbanyak zikir kepada Allah. Mergo zikir maring Allah iku sing mageri supaya iman maring Allah, sabar ngadepi dunia itu bisa terjadi dengan banyak berzikir kepada Allah. Bi khilafi man laisa kadzalik, bi khilafi man bidane kelawan wong laisa kang ora ono suman kadzalika kadene kuno yarjullah wal yaumil akhir wa dzakara katsira. Walamma ra'a dalam semangsane ningali sapa al mukminuna mukmin al azab ing pira-pira pasukan sekutu minal kufar saking kafir. Qalu padha ngucap sapa al mukminun hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Hadza ta'iki kuma perkara wa'ada kang janji nek kita sapa Allah Gusti Allah wa rasulan rasul Allah. Inilah masa di mana apa yang sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya bahwasanya kita akan menghadapi masa yang sulit sebagai ujian kita di hadapan Allah. Minal ibtida'i saking ujian wan nasri lan pertolongan. Apakah kita nanti diberikan kemenangan ataupun kita diberikan kekalahan bimana ibtila ujian. Wa sadaqalan pasti bener sapa Allah Gusti Allah wa rasulun rasul Allah fil wa'di ing dalem janji kalau kita berpegang teguh pasti kita diberi kemenangan oleh Allah. Wa ma zadahum lan ora bakal nambah hum ing mengkono-mengkono al mukminun zalika apa mengkono-mengkono keadaan mau ibtila mau illa imanan kejaba ing keimanan. Itu tidak akan menggoyahkan kekuatan mereka, keteguhan mereka dalam selalu berpegang teguh kepada iman kepada Allah. Semakin menambah mereka iman kepada Allah. Tasdikon kelawan benerno biwa'dillahi kelawan janjine Allah. Wa tasliman lan pasrah manut tunduk li amrihi maring perintah Gusti Allah. Minal mukminin dari para azab inilah yang kemudian kita dapat setelah kemenangan perang azab orang muslim orang mukmin dapat perintah itu takbir itu. Minal mukminina iku setengah saking mukmin rijalun utai pira-pira wong manusia hebat sodaku kang netepi berpegang teguh berkomitmen mak ing perkara ahadu kang berjanji mereka berkomitmen Allah Gusti Allah. Di antara orang mukmin pasti ada orang-orang yang selalu tegar karang atas apa yang mereka komitmenkan kepada Allah. Alaihi ngatasi mak minas sabati gambari bayani saking istiqomah netepi ma'an nabi nyertani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang selalu bersama Rasulullah. Hum jama'atun minas sahabah nazaru annahum idza adraku harapan Rasulullah sabatu wa qatalu hatta sasri. Orang-orang bersama sahabat yang sudah baiat kanjeng Nabi sehidup semati. Fa minhum mongko setengah saking minal mukminin rijal man utai wong qada kang nemoni nahbau ing kematiani. Di antara mereka memang betul ada yang kemudian sampai meninggal, yaitu dalam peperangan mereka terbunuh. Kutilah tegese terbunuh fisabilillah ing dalam jalan Gusti Allah. Nahaba yanhabu min babi qatala yaktulu. Nazaro yang dulu membahas doroba yadribu wabaka yabki. Nahbahu. Wa minhum setengah saking al mukminun rijal man utai wong yang tadir kang nunggu
Aidzalika mungkin nahbahu wa ma baddalu lan ora bakal ganti sapa al mukminun tabdilan kelawan ganti tenanan. Dan mereka tidak akan tergoyahkan fil ahdi ing dalam janji. Wa hum utai al mukminun rijalun sadaqu ma'ahdu iku bi khilafi halil munafikin, bedane kelawan keadaan munafik. Liyajia, bagaimana keadaan itu mereka orang mukmin? Liyajia, supaya balas supaya Allah Gusti Allah as-shadiqina ingkang padha temen tegar bisidkihim kelan ketegarannya, kebenarane, kejujurane, ke istiqomahane al mukminin as-shadiqin wa yu'azzibalan supaya ngazab nyiksa sapa Allah al munafiqina ing munafik. Insya Allah kersa sapa Allah bi ayyumitahum gambar yang to mematikan sapa Allah hum ing al munafikin ala nifaqihim ing atase kemunafikane al munafikin. Bisa jadi itu nanti akan dimenangkan orang mukmin dan orang munafik mati dalam kemunafikannya, atau dimenangkan orang mukmin kemudian di antara orang munafik itu diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Au yatuba utus nerima tobat sapa Allah alim ngatas munafikin. Innallaha sun Gusti Allah kana ana sapa Allah iku ghafurun zat kang akeh ngapurane liman kedue wong taba kang tobat sapa man. Rahiman welas asih bi kelawan mantaba. Jadi tak zaman Kanjeng Nabi berjuang pun itu ada kelompok yang namanya orang munafik. Ya, kita kalau idza utliqa munafik, apabila kita diceritakan dalam Al-Qur'an kisah orang munafik, itu pandangan sampean jangan membayangkan orang luar, jangan membayangkan orang kelompok A B C D. Kita bayangkan kejadian itu jangan sampai naudzubillah kita tercitrakan seperti apa yang di dalam Al-Qur'an mengenai orang munafik, supaya kita itu ngati-ngati tenanan. Yaitu siapa itu orang munafik? Orang munafik itu dohiri yo pancen iman, dohiri yo sahadat, tapi kelakuane ora pernah nguntungno kepada orang perjuangan. Wis pokoke ngrupeti. Tapi ing ngono semongko ngrupeti, Kanjeng Nabi tidak diberi kewenangan untuk memerangi mereka. Karena hukum dohir mereka adalah sebagai orang mukmin, karena memang bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, walaupun tidak berjuang di dalam perjuangan Rasulullah. Jadi mereka ngruweti pancen ngruweti. Ora iso. Nah, tapi wong sing iman tenanan ora oleh musuh yang munafik. Mergo kadang-kadang wong munafik ikulah sing apa jenenge sing dadekno gedene agama mergo ngeten mesti. Bukan berarti mereka berperan itu bukan membesarkan agama, bukan. Wong Islam tok berjuang itu nek ngadepi wong munafik, terus wong Islam musuh yang munafik, pasti bakalan wong munafik akan langsung tidak menunggu lama langsung berpihak kepada orang kafir. Kita mboten. Makanya wong munafik itu enake diapakno? Wis dibarno. Nek sampean musuhi serta merta mereka langsung akan membela orang kafir, bersama mereka orang kafir langsung kita tinggal sendirian. Ibaratnya 1 lawan 1. Terus ono wong di tengah, pihak ketiga. Maka 1 lawan 1 itu kita fokus kepada yang satu ini. Pihak ketiga ini jangan kamu musuhi sekalian. Nek sampean kamu musuhi sekalian, maka kamu orang mukmin tinggal sendirian dilawan 2 kelompok. Wis pisarane pokoke yo setengah diapiki, setengah piye dicurigai pokoke aja sampai wong munafik itu dimusuhi pisan. Ngoten lho. Iku politik ya. Siasa itu perlu kecermatan, kejelian. Tapi kita yo gak bener wong munafik. Gak oleh bener wong munafik. Yang bener lah berarti lah mengurangi kelompok-kelompok yang kita berada sebagai pihak yang satu wadah dengan orang mukmin untuk kemudian terbawa menjadi kelompok munafik juga. Wawalan. Jadi
Lihat ya nek kepengin menang perjuangan ya kudu piye carane wong munafik iku aja sampai dimusuhi. Wa yu'adzibal munafiqina in syaa wa au yatuba alaih. Mergo kapan wong munafik iku oleh azab Gusti Allah atau nanti kemudian diterima kembali oleh Allah menjadi satu barisan kepada orang mukmin, itu sing ngerti mek Gusti Allah tok. Li adzibal munafiqina in syaa au yatuba alaihim. Nanti inna Allah Gusti Allah kana Rasulullah ghafurur rahimah. Waraddalan balikake sapa Allah Gusti Allah alladzina ngakeh kafir kebersu kafir sapa alladzina al-ahzab ing pira-pira sekutu. Bi ghaidim kelawan muring-muringi. Kelawan kepaitani atau kemarahani al-kafirin. Lam yanalu ora bakal perkoleh sapa al-kafirun khairan kebaikan. Ai muradham tegese kekarepane munafik al-kafirin. Minad dhafri saking merkoleh bil mukminin saking mukmin. Tidak mungkin Allah akan memberikan kemenangan kepada orang kafir. Allah akan mengembalikan orang kafir dengan kemarahannya itu tidak akan mendapatkan apa-apa dari orang mukmin. Wa kafalan cukup sapa Allah Gusti Allah nyukupi sapa Allah Gusti Allah al mukminin yang mukmin al qital ing peperangan birrihi kelawan dikirimno angin wal malaikatilan dikirimi pasukan malaikat. Wa kana Allah sapa Allah Gusti Allah qawiyan zat kang kuat ai ala ijadi mayuridu ing atase mewujudkan perkara yuridu kang ngarepake sapa Allah ing ma azizan agung ghaliban tegese menang ala amri ing atase urusane Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Syuru'un fi dzikri qissati Bani Quraidah wa dzikrat akibal azab liqori bagusnya kan min jumlatil ladzina tahazzabu ala Rasulillah wa ashabihi wa naqadu ahdahu bi harabu wa qala ulama bisair lamma asbar Rasulullah min al-lail hatta sarafa fi al-azab rajiina ibladihim in sarafa wal mu'minun ila Madinah wa da'at silah falamma kana ad-dhuhr ata Jibril alaihi imamah min Sabrok ata Jibril alaihi imamah min Sabrok wa raqiban ala bughlatin bayda alaiha qatifatu min dibaj wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda Zainab bin Jahas wa yataghassalu rasalu wa qad ghassalat siqul aiman faqala ya Rasulullah qad wada'ta silah qala na'am qala Jibril afadha anka ma wada'atil malaikatu silah mundu 40 lailah wa ma raja'tul an illa min talabil qaum faqala inna Allah ya'muruka bis-sayr ila qibin qadra an hadha ma ilaihim fanhadim ilaihim fa inni qad qattu awtarahum wa fatahtu abwabahum wa taraktum fil zilzal wa alqaitu ar-ru'ba fi qulubihim fa amara Rasulullah munadiyan yunati in kana muti'an fala yusalliyan al-asr illa fi Bani Quraidah fa hasarahumul muslimun 25 lailah hatta jahadumul hisar wa qatahu fi qulubihim ar-ru'ba wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atanziluna ala hukmi fa aba fa qala atanziluna ala hukmi Sa'd bin Mu'adz bin Sa'id al-Aws fa rafadu bi fa hakama fihim faqala saat ini ahkum fihim antaktular rijal wa antuktalar rijal wa tuksamul amwal wa tusabbaz zarari anisa faqala laqad hakamta fihim bi hukmillah min fawqi sab'i samawat fa habisahu Rasulullah fi dari badr min fa habisahum Rasulullah fi darin bintil Hars min Nisa' ibn Najjar summa kharaja ila suqil Madinah ala diwasukuhum al-yawm fa khandaqu fi khandaqan summa muslim fa atabihim ilahim wa fi Muhayyy ibn Akhtab Rais bin Nadir wa Ka'ab bin Rais bin Quraidah wa kanu sidna rismah fa amara Aliyan wa Zubair bin Darbi anakim wa tarham fi dalikal khandaq falamma farahu min qatlihim faqatu sa'nhum tufiya Sa'd al-Mukur bil jarh allati asaba fi waqtil ahzab wa hadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amar wa qalat Aisyah fa walladhi nafsu Muhammad bin inni la'arifu buka'a Umar min buka'i Abi Bakar wa ana fi hujrati qalat wa kanu kama qala ta'ala ruhama bainahum wa huwa ma yatahassan bi aisun kana min al-huzn la hatta sauka wal qurbu babdar wa nadalika tusmas suisah. Bismillahirrahmanirrahim wa anzalal ladina Bismillahirrahmanirrahim wa anzalan nurake sapa Allah alladina ing akeh doharu kang padha wa anzalan nurake sapa Allah alladina ing akeh doharu kang padha melawan hum ing
al-mukminin min ahli kitab saking ahli kitab ai Quraidah tegese suku Bani Quraidah min soyasim saking benteng-bentengi Bani Quraidah ai khusunim tegese benteng-bentengi Bani Quraidah jamu saysatin jamak lafaz saysah wa wa uta saysah iku ma perkara yutahassanu kang dadi gawe benteng bi iklan ma wa qadzafa lan muntalaki neblokake sapa Allah fi qulubihim ing dalam ati-atine Bani Quraidah utawa alladzin daharuhum arruba ing ketakutan al khaufa ing ketakutan fariqon ing kelompok taktulun padha mateni sapa sira kabeh mukminun minhum saking Bani Quraidah wa hum utawi fariqon iku al muqatalatu orang-orang yang sebagai utusan perang dari Bani Quraidah wa ta'siru lan menawan sapa panjenengan Rasulullah dan ashab Rasulullah fariqan ing kelompok minhum saking Bani Quraidah ad-darori tegese pira-pira tawanan wa aurasakum lan mewariskan sapa Allah kum sira kabeh al mukminun ardhum ing tanahe Bani Quraidah wa diarahum lan omah-omah Bani Quraidah wa amwalahum lan bondo-bondone Bani Quraidah wa ardon lan bumi lam tatou kang urung pernah nginjak sapa sira kabeh ing ard ba'da sawise iku wa ya utawi ardon lam tatouha iku Khaybar tanah Khaybar ukhidat den ambil dialap apa Khaybar ba'da Quraidah sawise perang Quraidah wa kana lan ana sapa Allah Gusti Allah ala kulli syai'in ngatasi saben-saben suci qadirun kuwasa. Ayat ini menyinggung peristiwa setelah perang Ahzab. Jadi setelah perang Ahzab, setelah Rasulullah dan barisan mukminun alladzina shadaqu ma'a ahadu minal mukminin rijalun shadaqu ma'ahadu berhasil menghalau serangan pasukan sekutu Ahzab. Sampun Rasulullah kundur dan sudah menganggap perang selesai. Artinya sudah kemenangan sudah tercapai. Ternyata Kanjeng Nabi temriku teng daleme Sayyidah Zainab binti Jahas garwane. Sampun dirawat oleh Sayyidah binti Jahas dirawi malaikat Jibril. Malaikat Jibril matur marang Kanjeng Nabi, napa panjenengan sampun mantun perang? Ya wis mari. Tapi diatur dimaturi kali malaikat Jibril afadhu angka ma wadu'atil malaikatu silah muraman mboten Kanjeng Nabi niki malaikat tasik berbaris untuk perang untuk melanjutkan wa ma raja'tu al'an illa min talabil qaum niki inna Allah ya'muruka bis-sayr ila Bani Quraidah fanhadim ilaihim niki Gusti Allah memerintahkan panjenengan dan orang-orang mukmin untuk berangkat ke Bani Quraidah untuk memerangi mereka. Jadi Bani Quraidah itu ada di front di belakang Madinah yang saat peristiwa perang Ahzab tadi kemarin itu mereka berkhianat di baris belakang. Nah, disitulah Rasulullah diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk membuat hukuman atau membuat perhitungan kepada Bani Quraidah yang melawan atau merusak perjanjian. Yaitu di situ Allah memerintahkan Rasulullah untuk berangkat memerangi Bani Quraidah. Waktu itu duhur sampai Kanjeng Nabi dawuh yang kemudian itu seringkali dikutip oleh orang-orang ahli usul fikih sebagai ijtihad itu. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yusalliyan ahadun illa fi Bani Quraidah la yusalliyan al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah kalian sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Ini apa maknanya? Para sahabat ada dua versi. Maknanya ada yang mengatakan kita dikomando oleh komandan perang untuk segera menuju pada front pertempuran yang baru dengan secepat mungkin. Sehingga kita harus segera di sana, di lokasi. Misalkan nanti sholat asar itu habis waktu,
tetap tidak boleh sholat di jalan, harus sampai di sana. Walaupun sholat asar nanti di Bani Quraidah kemudian sudah lewat waktu. Itu satu kelompok sahabat. Kelompok sahabat yang lain, memang secara letterlek Kanjeng Nabi memerintahkan tidak boleh sholat asar kecuali di sana. Tapi maknanya adalah kita disuruh segera untuk menuju front pertempuran yang baru. Sehingga kalau nanti toh setelah kita bersegera ternyata nggak nututi, ya sholat asar di tempat perjalanan. Yang penting udah sampai sholat asar menjadi kodok. Yang penting kita bersegera. Nah, dua kelompok ini, yang satu bersegera dan akhirnya sholat asarnya kelewat waktu tapi sudah di tempat Bani Quraidah. Nah, yang kelompok yang lain bersegera juga tapi karena melihat waktu sudah nggak cukupi, sholat di jalan dan kemudian menangi waktu sholat tapi tidak menangi tempat Bani Quraidah di dalam sholat asarnya. Setelah perang selesai berkecamuk, perang menang, mukmin. Peristiwa ini dia laporkan Kanjeng Nabi dan dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah istihad. Istihad itu kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Karena sama-sama punya pijakan. Satu pijakannya begini, satu pijakan begini. Walhasil peristiwa itu menjadi setelah Bani Quraidah itu diberi perhitungan orang mukmin kepada suku Yahudi Bani Quraidah, dan mereka Bani Quraidah tidak mengakui kesalahannya atas pengkhianatan mereka. Kalau toh mereka seumpama mengaku dan merasa bersalah dan minta maaf, bisa jadi sudah tidak diperangi. Tapi diberi peringatan seperti itu, mereka dikepung masih saja bertahan dan tidak mengakui kesalahannya dan melawan Kanjeng Nabi dan sahabat. Akhirnya mau nggak mau Rasulullah meneruskan peperangan itu dan menghabisi atau menyerang Bani Quraidah. Dan akhirnya di antara Bani Quraidah itu ada yang ditawan, minhum fariqon taqtuluna fariqon taksirun, fariqon taqtulun wa taksiruna fariqon. Di antara mereka ada yang dibunuh dan di antara mereka ada yang ditawan, ada yang kemudian diusir itu. Nah, ini tentang beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perang surat Al-Ahzab. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amina fihi tariqatihim wa mu'afatihim al-fitani Rabbi fanfa'na bi bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muwafatihim minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa minal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, waffaqana Allah lima fi ridha wal afwa minkum wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.